Welcome sa Baluarte ni Kabisyo. Automatic bumper project. Dito sa forward unit. Yun nga lang pala naiwan yung automatic bumper nya. Nakatala na kasi, naka-yankee na, nakabasuka na, naka-ladder na, naka-shortpet na. At naka-side grill na rin. Atras, pwesto na. Para simulan na yung automatic bumper project. Diretso na, diretso. Okay na, Ligor na, palap. Okay na. Yeah, boy.